आउ आमे ख्रीष्ट विश्वास हिसाब रे स्वर्ग राज्य रे बास करबा को मध्य गोटे गोटे परिचय दरकार जेहेतु एटा हमर जगत ए घर नुहे एटा स्थान नुहे आमे से स्थान को जीवर हम प्रत्येकंकर उद्देश्य रहिछि हेले प्रिय माने ताहा पुनी की प्रकार परिचय से परिचय होछि एक वास्तव प्रकृत ख्रीष्टीय परिचय आमे जो देखो वर्तमान युग रे हम समस्तंकर व्यक्तिगत परिचय अछि भोट परिचय आधार कार्ड पैन कार्ड विभिन्न प्रमाण पत्र हम पाखरे अछि ए जगत रे जन्म हेबा परे परे गोटे छोट शिशु ठार आरंभ करी जन्म प्रमाण पत्र बाहर करा जाउछि ता परवर्ती समय रे पाठ पढ़िबा को स्कूल रे जॉइन हेबा पई मध्य प्रमाण पत्र चाकरी बाकू गले प्रमाण पत्र सरकार जे कोन से कार्य नियुक्त हेबा निमंते मध्य सरकारी हो बेसरकारी हो सब प्रमाण पत्र मान का आवश्यक करथाउ आ सरकार ठार जे कोन से सुविधा सुयोग पाइबा पई मध्य गोटे परिचय माने प्रमाण पत्र आमे दाखल करिथाउ किंबा जे कोन से जदी उदाहरण देखिबा गोटे झियो को किंबा पुओ को जदी विवाह करबा को पसंद करंती तेबे से मानकर परिचय मध्य तदारक करा जाए तांकर परिचय कोन काहार झियो केउ ग्रामर झियो केउ गोत्र केउ वंश केउ मंडली रे सहभागिता करंती एहा आमे सबु जांच कर जाय थाए आ एहा कहबा को गले परिचय पत्र एक बंचीबार पथ बिना परिचय रे के केउठारे रहिबा संभव हुए नहीं गोटे प्रश्न आज आमे जने ख्रीष्ट विश्वास हिसाब रे हमर परिचय कोन अछि जदि आमे ख्रीष्टन को विश्वास करिछु ग्रहण करिछु तेबे एहा एक हमर साधारण परिचय किंबा एमिति भी हेई पारे मु एही मंडली रो पालक किंबा सहपालक किंबा प्रेसिडेंट की डिकन की संपादक किंबा विश्वासी एहा मध्य हमर ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे गोटे साधारण परिचय बा जागतिक ख्रीष्ट विश्वासी रो परिचय प्रिय मंडली आमे स्वर्ग राज्य रे प्रजा हेबा निमंते की प्रकार परिचय रे परिचित हेबा को पड़िबो आ एही विषय रे पवित्र धर्मशास्त्र हमकु कोन शिक्षा दिए आसंतु आमाने शास्त्र रो खोलिबा आपण माने खोलिबे आ के जने पाठ करिवे प्रथम करंथिय 8 पर्व 3 पद आ पाखरे बाइबल जदि अछि सरल भाबे पाठ करी सुनेबे प्रथम करंथिय 8 किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे सेही जन ताहांक परिचित आउ थोरे पढंतु किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे सेही जन ताहांक परिचित आमेन धन्यवाद भौणी आमेन किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे सेही जन ताहांक परिचय आमे एतरे बुझिचु एही परिचय ख्रीष्टीय जीवन रे आवश्यकता रहिछि एले एही वाक्य लेखा जाइछि प्रथम करंथिय 8 पर्व 3 पद रे एले आमे देखिबा ए जो करंथिय मंडली को प्रेरित पाउलंकर जो पत्र प्रथम पत्र दीटा पत्र रो प्रथम पत्र आमे टिके आलोचना करिबा ए करंथी मंडली विषय रे तापर आगो को जिबा आ ए करंथी मंडली को प्रेरित पाउलंकर एटा लेखक हेले प्रेरित पाउल एही पत्र से लेखि अछंती 56 ख्रीष्टाब्द रे एफिसी नगर रु एही पत्र करंथी मंडली को लेखि अछंती आ करंथी मंडली ग्रीस देशर गोटे बड़ सहर ता लेखा जाए ता छड़ा ता एक गोटे विख्यात बंदर थिला आ से करंथी मंडली जेउठार थिला सेठारे सैन्य निवासी थिला आ ता विभिन्न स्थान रु आसुथिबा जो राजपथ गुडिकर मिलन स्थल थिला आ जेउ समय कथा कुहा जाईची सेते बेले मध्य ता गोटे वाणिज्य स्थली थिला सेति सकासे तोहिर अधिवासी गण नाना जातीय और नाना भाषावादी लोक थिले एवं से माने भिन्न भिन्न प्रकार व्यवसाय रे नियुक्ति थिले जो वाणिज्य स्थल थिबारु भिन्न भिन्न लोक अंचल लोक माने सेठारे रहउथिले भिन्न भाषार लोक माने रहउथिले एवं से मानकर व्यवसाय रे से माने नियुक्ति थिले आ सेठारे गोटे विभिन्न देवी मंदिर थिला आ उक्त मंदिर रे हजार हजार देवदासी वास करुथिले
ଆଉ ଫଳତଃ ଲୋକଙ୍କର ନୈତିକତା ଜୀବନ ଅତି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲା ଆଉ সকଳ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଉକ୍ତ ସହରରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ଗରିତ ଅନେକ ପାପ ଥିଲା ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା এই ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ହେଁ ସେଥିର ସଭ୍ୟଗଣ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳା ଚକଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସବୁ ଥିଲା ଏହା ହେଲା କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚୟ ଏଠି ଆମର ଲେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେହି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ପରିଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କିପରି ପରିଚୟ କିପରି ଆମେ ପରିଚିତ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆମର କି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ରହିଛି ଆଉ ଏହି ପରିଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ରହିଅଛି କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଏହି ପରିଚୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଜାଣି ନାହୁଁ ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହୁଁ ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ହୋଇ ପାରିବା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଧନୀ ଲାଜାରଙ୍କ କଥା ଆମେ ପଢିଥାଉ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଜାଣି ନଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ହେତୁ ତାହାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଧନୀର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଲାଜାର ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଗରିବ ଥିଲେ ଜଗତରେ ତାର ସେହିପରି କିଛି ପରିଚୟ ନଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଘା ହେଇଥିଲା କୁକୁର ମାନେ ଚାଟୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ତାର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ଜୀବନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଅବ୍ରାହମ କୋଳରେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଜଗତରେ ଅନେକ ପରିଚୟ ଥିଲା ଲାଜାରଙ୍କର ସେହିପରି କିଛି ପରିଚୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶେଷ ଜୀବନରେ କିପରି ଆମେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହେଇଛୁ ଆଉ କାହିଁକି ସେପରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା ହେତୁ ଧନୀଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜାଗତିକ ଶାରୀରିକ ପରିଚୟରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ତାହା ଆମର ପରିଚୟ ହେଇନଥାଏ ଜାଗତିକ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଏହି ପରିଚୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ପରିଚୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଅବଗତ ଅଛୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦରକାର ହଉଛି ତେବେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ହେବାକୁ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ ଆମର ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏଟା ହେଲା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ଏହି ପରିଚୟ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମସ୍ତ କରିବା ହେତୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ
आमे जगतरे बंचिछु तेणु जागतिक विषय को अधिक श्रेय करुछु एही शारीरिक सांसारिक परिचय आमको किंतु से दिन कौनसी कार्य आसीब नहीं जगतरे अछु नितांत जागतिक विषय करबा प्रिय मान किंतु आमे एहा भी जानिछु ए जगत आमर नुहे आमे अतिथि मात्र आ ए जगतर परिचय हमको से दिन कौन सी साहाଯ୍य करिबो नाही किंबा ईश्वर राज्यर अधिकारी करैबो नाही सेति पई वाक्य रे लेखा जाए मैं बारंबार मध्य पाठ करूछु जहाँ लेखा जाए प्रथम करंती 15 पर्व 50 पद किए गोटे पाठ करी सुनेबे प्रथम करंती 15 पर्व 50 पद हे भाई माने मु यह कहूछि रक्त मांस ईश्वरंकर राज्य अधिकार करि पारे नहीं किंबा क्षय अक्षयता को अधिकार करे नहीं आमेन धन्यवाद भौनी हे भाई माने समस्त निमंते कहैछि रक्त मांस ईश्वर राज्य अधिकार करि पारे नहीं पुणी जोहन 3:3 रे लेखा जाए अनेक विषय लिखा जाए किंतु यही वाक्य हमको प्रमाण दिए रक्त मांस ईश्वर राज्य रे अधिकार करि पारे नहीं प्रभु यही वाक्य हमको एठारे सूचई दिए पुनर्बार रोमियो 14 पर्व 17 रे लिखा जाए कारण ईश्वर राज्य भोजन पान नुहे किंतु धार्मिकता शांति और पवित्र आत्मा ठारे आनंद अटे मोर प्रिय मंडली ईश्वर राज्य को अधिकार करने को हेले आमको ख्रीष्टन सहभागितारे ईश्वर पुत्र सहभागितारे रही अनंत जीवन को लाभ करने निमंते प्रयास करू गोटे प्रश्न आमर वास्तव परिचय और ठिकाना कौन आमे ए पर्यंत ताहाकु आमे उपलब्धि करियछु कि आमे आम जीवन रे जानिबा दरकार जदि आमे स्वर्ग राज्य निमंते प्रस्तुत होई अछु आ रक्त मांस ईश्वरंक राज्य अधिकार करि पारे नहीं जदि एहा आमे जानि अछु तेबे हमर परिचय आमे की परि प्रस्तुत करू अछु आमे से स्वर्ग राज्य निमंते आमानकर परिचय जो जो परिचय आवश्यक ताहा आमाने प्रस्तुत करूछु कि एवरी 13 पर्व 14 पदर भी लिखा जाए कारण एठारे आंभ मानकर चिरस्थायी नगर नहीं किंतु आंभे माने आगामी नगर रो अन्वेषण करूछु सुंदर पद आमे जानूछु सत किंतु केवल जगत रे परिचय देबा पई आमे चेष्टा करिथाउ किंतु लिखा जाय किंतु आंभे माने आगामी नगर रो अन्वेषण करूछु आमे प्रस्तुत चली अछि हमर आउ फिलिपियो 3:20 रे मध्य लिखा जाए आंभे माने तो स्वर्गर प्रजा प्रिय मंडली आगामी नगर हमर स्वर्ग आंभ मानक निमंते पिता प्रस्तुति करी अछंती जो स्थान को जीवा को हेले एक स्वतंत्र वास्तव ख्रीष्टीय परिचय आवश्यक अछि हमर लक्ष्य से राज्य को जीवारा निहाती हमर लक्ष्य से स्वर्ग राज्य को जीवा हेले जदि कौन सी किछि पाइबा को हेले किछि मध्य हरैबा को पड़ी थाए ए जगत रे हमें अछु प्रभु जगत रे बंचिबा निमंते आमान को समस्त विषय जगे देइचंती आ दिने एहा को मध्य हमको छाड़ीबा को हबो गोटे उदाहरण गोटे छोट मंजी गोटे बीज जेपरी आमे जेते गोटे गछ लोक माटी भितरे पोतुचु ताहा माटी भितरे तार प्रथम स्तर को से बाह्य से जे मंजी को सुरक्षा देते प्रथम तार परस्तता से न हरेले से नूतन नुआ पलवित होई पारे नहीं माटी रे से सढ़ीबा को पड़िबो से ताकू प्रथम स्तर को हरेबा को पड़िबो तेबे से नूतन पलवित हबो ठीक आमे सेही पड़ी प्रभु मान को जगत रे रोपण करिचंती आमे जगत रे अछु आ आमे जगत जागतिक विषय जेते दिन पर्यंत क्षय न करिछु
ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଘର, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ସେଦିନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଦିନ। ନୂତନ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେଦିନ। ତେବେ ଆମେ ସେଦିନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବା। ହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ପୁଣି କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟ ପୁଣି କଣ? ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦଟି ମୁଁ ପାଠ କରୁଅଛି। ସାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 8 ପର୍ବ 3 ପଦ ଯାହା ଭଉଣୀ ପାଠ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେହି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ପରିଚିତ। ଆମର ପରିଚୟ ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ମନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବତା ଭାବେ ଯଦି ଭୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଏହା ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଦିନ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚିତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ସେଦିନ ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚିତ। କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେହି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ପରିଚିତ। ଏଇ ପରିଚୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଶବ୍ଦ ଆମେ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅଛି କି? ବାସ୍ତବ ଭାବେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ଅଛି କି? ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରେମରେ ରହେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତା ଠାରେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଆମର କଣ ଅଟେ? ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରିଚୟ କଣ ଅଟେ? ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଅଟେ? ଯଦି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ଅଛୁ, ତେବେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତେବେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଏ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସି କିଏ କି ପ୍ରକାର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତଳେ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ନିଜର ଚେହେରାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଏ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର, କିଏ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର, କିଏ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର, କିଏ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଆଉ କିଏ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସେଦିନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ପ୍ରଶଂସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦିଓ ଲାଜାର ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ଥିଲେ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅବମାନନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆମର ପରିଚୟ କିପରି ଦେଉ। ଏ ଯୋଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜଗତର ପରିଚୟ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଏହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇନଥାଉ ପରିଚୟ। ଆମେ ଜାଗତିକ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଅନେକ ରହିଥାଏ। ମୁଁ କହିଚାଲି ମୋ ପିଲାର ଏହିପରି ହେଲା, ମୋ ପିଲା ଏହିପରି ହେଲା, ଟ୍ୟୁସନରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାର ସେ କ୍ଲାସ, ଖାଲି ଏଇଟା ବଖାଣି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଏଇଟା ତ କହିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ତାହାକୁ ସେଇ ପରିଚୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲାଜାରଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତର ପ୍ରଶଂସା, ଜଗତର ପରିଚିତ, ସେଇଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ,
से तांकु कहिले तुम्भे आपनार समस्त अंतकरण समस्त प्राण और समस्त मन दे प्रभु आपना ईश्वर को प्रेम करो। 38 पद अच्छे यह ही श्रेष्ठ और प्रथम आज्ञा। से दिन शास्त्री फारुसी मान को प्रभु यही कथा कहते जेते बेले से माने पचारि थिले एथिरो आमे कौन शिक्षा पाउछु? ख्रीष्ट को प्रेम करने को ही वास्तव परिचय। ख्रीष्ट आमको किपरि प्रेम करती आमे किपरि तांको प्रेम करू आमे निज निज को पचारिबा ख्रीष्ट आमको किपरि प्रेम करिसंती ताहा तो अकलन भाषा रे कहि हबो नाही, किंतु आमे ताहाको हृदयंगम करिबारे अवहेला करिथाउ आ से अनुसार प्रभु को आमे प्रेम करिथाउ। आजिर उपस्थित मोर प्रिय भाई भौणी माने यही आज्ञा और आदेश को आमे पालन करि पारि न थाउ। ओ आज्ञा अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन दे ईश्वर को प्रेम करो। आसु प्रभु मान को सुजोग उपर सुजोग दौरान आमे यही आज्ञा यही आदेश को पालन करिबारे जदि अवहेला करिछु समय अच्छी आमे ताहाको पालन करू जीवन रे कार्य करू। जीशु आमको तांकर चूड़ांत प्रेम देखाइले से आमर गुरु प्रभु होई जदि आमर पाद धोइले आमे काहेकि ताहा न करू। अर्थात आमे प्रभु को अन्य मान को मध्य प्रेम करू प्रतिवासी को भी प्रेम करू किंतु ताहा मध्य आमे करि पारु ना। प्रिय माने जीशु को शक्ति को आमे जीशु को प्रेम को आमे की प्रकार व्यवहार करूछु आमे तांको शक्ति प्रेम को आमे अपव्यवहार मध्य करूथाउ। बेले बेले गोटे छोट उदाहरण अच्छी प्रभु दास ठार भी शुणी एटा दी जन विश्वासी जने विश्वासी माँ आ जने अविश्वासी माँ एमान भितर गोटे वितर्क है। आमर विश्वासी माँ कहले तू मते जानिनु मो पाखरे की प्रकार शक्ति अच्छी आ से भीतर को जाई कौन करिसंती से प्रार्थना पानी आनी अविश्वासी माँ को से छिंची देइचंती। से समय से अविश्वासी माँ कौन कले ये किछि गोटे गुणी मंत्र करी मते पानी छिंचिले बोली आ से आम विश्वासी माँ कौन कले पानी छिंची देला परे से कहले मु जीशु को नाम रे तते अभिशाप दउछि। हाय प्रिय प्रभु को लोक आमे सब प्रभुंकर शक्ति को आमे की प्रकार व्यवहार करछु एठी मु कहि रखिबा को चाहे जीशु को नाम रे आमे अन्य को सुस्थता देबा जीशु को नाम रे आमे अन्य को आनंद देबा जीशु को नाम रे आमे अन्य को प्रेम देबा जीशु को नाम रे आमे अन्य को दया सेवा देऊ मात्र जीशु को नाम को जीशु को शक्ति को असमादर न करू अपव्यवहार न करू। आमे सदा सर्वदा भी गीत गाउछु आम प्रेम देखी जगत जानिबो आमे जीशुंकर ए पृथ्वी जानिबा दरकार आमे की प्रकार प्रभुंकर प्रेम को ग्रहण करिछु अन्य मान को प्रेम करूछु। प्रिय माने जगतर लोक कौन देखी जीशुंकर अनुगामी हेबे आमे जदि एही परि जीशुंकर नाम रे एही परि अपव्यय करिबा प्रेम विहीन जीवन यापन करिबा आउ वर्तमान आपण मान हाथ रे मो हाथ रे ख्रीष्ट विश्वासी समस्त हाथ रे आज बाइबल अच्छी मात्र अनुभव करा जाए किछि मात्रा रे बाइबल हाथ रे अच्छी का मात्र वाक्य आम जीवन रे नहीं आम हाथ रे बाइबल अच्छी किंतु प्रेम नहीं। सुंदर गीत गाउछु सत मात्र प्रेम देखाउ ना प्रार्थना करू सत किंतु क्षमा दे न थाउ आराधना प्रशंसा करू सत मात्र प्रभु को विश्वास कर न थाउ आम जीवन रे से झगड़ा लागिबा बंद कर न थाउ समालोचना करिबा मध्य करिबारे मध्य पछे न थाउ आ आत्म बढ़िबारे मध्य उणा पड़ी न थाउ अहंकार मध्य करि थाउ। प्रिय प्रभु को लोक समस्ते यही प्रेम आत्म बढ़िमा करे नहीं आ ए प्रेम मध्य भेद जन्माए नहीं प्रेम मध्य जदि वास्तव ख्रीष्टीय प्रेम अच्छी अन्य को घृणा न करे नहीं जेहेतु प्रेम निष्कपट तेणु ये जोड़ा ईश्वर विरोधी कार्य जोड़ा प्रभु चाहती नहीं ताहा आम जीवन रू आमे दूर करने को पड़ो। जीशु ईश्वर आम को एते प्रेम कले एकमात्र पुत्र को आमको देले आम प्रेम करुथिबा हेतु
जेपरि आमे मध्य अन्य मानकु प्रेम करू। जोहन 3:16 आमे समस्ते पढ़िचु। एनु आमे समस्ते एक वास्तव ख्रीष्टीय परिचय नहीं स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करी अनंत जीवन अधिकारी हो। ए जगतर पदवी, ए प्राचीनता, ए धन मर्यादा आम को स्वर्ग को नेब नहीं। केवल ख्रीष्टों सहित पिता सहित पवित्र आत्मा सहित आमे परिचित हो। जेपरि से दिन आमे अस्वीकार न हो। जदि से दिन आमर परिचय नहीं विचार दिन रे जगत रे जदि भूल कले जो दंड अच्छी से दिन मध्य विचार दिन रे आमान को दंडित करा जीवो। आ से नरक जंत्रणा आमर जरिमाना हेबो, दंड हेबो। से धनीर स्थान को ही जीवा को पड़िबो। जदि आम पाखरे वास्तव ख्रीष्टीय परिचय अच्छी तेबे स्वर्ग राज्य आपण मानक पई मो पई आ प्रत्येक परिचित थिबा विश्वासी मानक पई वास्तव ख्रीष्टीय परिचय अर्थात आमानकर परिचय आमे कोन हेबा दरकार आमे उपलब्धि करि पारिलु। तेनु मोर प्रिय मंडली आज वाक्य मते आपण मानक कहे आमे प्रथम करन्थियो 8 पर्व 3 पद अनुसार प्रभु को प्रेम करबा ही हमर परिचय। ए जगत रे आमे जेते सीमा मध्य रे बंचिचु एई दिन मानकरे प्रभुंकर इच्छा आदेश को पालन करी आमे तांको प्रेम करिबा, अन्य को प्रेम करिबा आ तांकर जोड़ा जगत रे आमे इच्छा करू ता प्रभु जोड़ा इच्छा करते हम जीवन रे ताहा करी सेई परिचय रे परिचित होई से दिन आमे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबा। आमे सेई जगतर विभिन्न बड़ बड़ परिचय रे परिचित जदि हो तेबे आमर स्थान केवल सेई धनी व्यक्ति स्थान रे। जदि आम जगत रे उत्तम कर्म करिछु प्रभुंकर विश्वासी हेचु ख्रीष्टीय वास्तव परिचय रे परिचित होई से सर्टिफिकेट धरिके जीवा तेबे स्वर्ग राज्य आमानक निमंते। धन्यवाद ए सुजोग देथिबारु। आलोचना रे भूल थिले आपण माने संशोधन करी क्षमा करिवे। आमेन।